video yang kedua guys. Oke, masuk guys. Bersama Bang Lis kita memakas. Oke, cari yang bagus itu susah, cari yang bagus. Ya, itu komentar dari Bang Lis, pencari dongkel terus. Susah. Itu susah sekali guys. Penuh perjuangan. Ini kayaknya menemukan pose-pose yang agak lumayan bagus nih guys. Susah guys, cari yang bagus itu susah. Nah, komentar dari Bang Lis. Kita harus berhati-hati. Harus sabar guys, nggak boleh terburu-buru. Kita cari pose-posenya. Yang bagus itu enggak mudah. Susah. Imut langsung guys. Nah, Bang Lis. Satu lagi, pecinta motor beralih profesi. Ini dimasukkan guys. Bagaimana Bang, sudah dapat? Susah, cari yang bagus itu guys. Oh kesel, belum dapat kayaknya dia belum dapat guys. Mami kemes ya. Oh ada yang kremes. Susah. Cari yang bagus itu susah. Mending kamu pulang, sampai rumah malam, langsung susun ranting bonsai kamu yang gondrong. But I never really knew that it was over till the quiet and the echoes became colder. But I never really knew that it was over till the quiet and the echoes became colder. Took my love and gave it back. It's yours to leave, but it won't keep me from this hard time. And I'll try to carry on again, but I never really knew that it was over.
was over, till the quiet and the echoes became cold.